अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को टेलीफ़ोन किया है और एपीसी में शिरकत की दावत दी है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि बड़े अरसे के बाद जब से मियां साहब मुल्क से बाहर गए हैं उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का ये पहला राब्ता है। मियां साहब पहली दफ़ा एपीसी में अगर आए तो पहली दफ़ा ये बोलेंगे। क्या मियां नवाज शरीफ ने कहा है एपीसी की दावत के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। या पहली दफ़ा जो दोस्त देख रहे हैं वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने, आज शाम को मियां नवाज शरीफ को टेलीफ़ोन किया है और उनकी तबीयत पुरसी भी की है, अयादत की है, सेहत के बारे में दरियाफ़्त किया। लेकिन मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया है। और एपीसी जो परसों होने जा रही है अपोजिशन जमातों की, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को दावत दी है बाज़ाब्ता तौर पर कि आपकी सेहत अगर आपको इजाज़त दे रही है तो फिर आप ज़रूर वर्चुअल शिरकत करें एपीसी में, वीडियो लिंक के ज़रिए आप एपीसी में शिरकत करें। पीपल्स पार्टी के ज़राए जो हैं उन्होंने ये बताया है कि मियां नवाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को यकीन दहानी कराई है, हामी भर ली है, रजामंदी ज़ाहिर कर ली है वर्चुअल शिरकत करने की। यानी वीडियो लिंक के ज़रिए इम्कान है, कवी इम्कान है कि मियां नवाज शरीफ एपीसी से ख़िताब करेंगे। और ये अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी ख़बर होगी कि मियां नवाज शरीफ जब से जेल गए हैं और जेल से रिहा हुए हैं तो इस तरह मियां साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई ख़िताब, कोई मीडिया टॉक इस तरह नहीं की अभी तक। फिर बीमार भी थे और फिर मुल्क से बाहर चले गए। तो ये पहली दफ़ा जेल जाने के बाद शायद मियां नवाज शरीफ जो है किसी फोरम पर तकरीर करेंगे, ख़िताब करेंगे। और नवाज शरीफ के ख़िताब से समझा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एपीसी की अहमियत और बढ़ जाएगी, यकीनन बढ़ेगी। जहाँ पे शहबाज शरीफ के फ़ैसले होते हैं, आपको पता है शहबाज शरीफ अगर होंगे तो किस तरह के फ़ैसले करेंगे, उनकी पॉलिसी किस तरह की है वो सबको पता है कि उनकी पॉलिसी ज़रा बहुत ज़्यादा नरम होती है। हुकूमत को टफ़ टाइम देने के हवाले से शहबाज शरीफ बिल्कुल भी बहुत पीछे हैं, एग्रेसिव नहीं होते। मरीम नवाज़ को भी शहबाज शरीफ नहीं लेके जाना चाह रहे थे, इसीलिए कि मरीम नवाज़ चलेंगी तो सख्त फ़ैसले न कराएं और हम सख्त फ़ैसले फ़िलहाल अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं हैं। अब तो मरीम नवाज़ भी जाएंगी और अब तो मियां साहब भी शिरकत अगर करते हैं तो वो एपीसी का जो सीरियसनेस है वो बढ़ जाती है। यानी मुझे किसी दोस्त ने तजिया किया ये सीनियर जर्नलिस्ट ने कि अगर मियां साहब एपीसी, मियां नवाज शरीफ एपीसी में वर्चुअल शिरकत करते हैं वीडियो लिंक के ज़रिए, तो इसका मतलब है कि एपीसी बड़ा फ़ैसला करने जाएगी और सीरियस देख रही है अपोजिशन जमातें, सीरियस ले रही हैं इस एपीसी को भी और अपने फ़ैसलों को भी और हुकूमत के हवाले से भी कि हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है आवाम को रिलीफ़ देने के हवाले से, मुल्क चलाने के हवाले से, मईशत के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, महंगाई के हवाले से, ये तमाम इशूज़ जो हैं उसमें हुकूमत नाकाम हुई है, जिसकी वजह से। और पार्लियामेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अपोजिशन इसमें भी तशवीश में है इस मामले में भी कि हुकूमत पार्लियामेंट को बेतौकीर कर रही है, बेवक़्त करना चाह रही है। हुकूमत का जो रवैया होता है पार्लियामेंट के साथ वो अच्छा नहीं होता और गालम गलोच, लड़ाई और हाथापाई और इस तरह का माहौल, जब वहाँ पर इल्ज़ाम तराशी, चीखना चिल्लाना, ये मुसलसल यही 2 साल हमने यही देखा है कि मुराद सईद और इस तरह के जो लोग हैं पीटीआई के, वो जानबूझकर ये माहौल ख़राब कर रहे होते हैं ताकि यहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे हों, गालम गलोच हो रही हो, ताकि पार्लियामेंट से और सियासत से, पार्लिमानी और जमहूरी निज़ाम से, सियासी निज़ाम से
لوگوں کا جو دل جو ہے وہ اٹھ جائے اور لوگ بیزار ہونے لگیں کہ بھیا یہ سیاستدان تو کچھ کرتے نہیں ہیں، یہ پارلیمنٹ میں ان کو ہم منتخب کر کے بھیجتے ہیں تو وہاں پر لڑائیاں جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، گالم گلوچ ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں، عوام کے لیے تو کچھ کر نہیں ہوتے، تو پھر اس نظام کو ہی لپیٹنا چاہیے، نظام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے صدارتی نظام کے لیے۔ کئی دفعہ صدارتی نظام کی باتیں وزراء نے کی ہیں اور درخواستیں بھی کچھ لوگوں نے سپریم کورٹ میں بھی دے دی ہوئی ہیں، تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ جن قوتوں کی خواہش ہے کہ صدارتی نظام ہو، پارلیمانی جمہوری نظام نہ ہو، تو یہ ان کی طرف سے شاید کرایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ بھی اپوزیشن کے زیر بحث ہے۔ اپوزیشن اے پی سی میں کیا کرے گی وہ بھی بتاتا چلوں کہ اپوزیشن جس طرح مولانا فضل الرحمان اور چھوٹی جماعتیں ہیں وہ تو چاہتی ہیں حکومت ختم ہو، بڑی جماعتیں کچھ اور چاہ رہی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، لیکن اپوزیشن کے پاس جو آپشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی لائیں، یعنی وزیر اعظم کو ہٹائیں، اور وزیر اعظم کو ہٹا کر دو آپشن ہیں ہٹانے کی صورت میں بھی۔ ایک یہ کہ یا تو اپوزیشن آئے، اپوزیشن اپنا وزیر اعظم نامزد کرے، وزیر اعظم کا امیدوار، اور اپنا وزیر اعظم لائے، اس کے لیے ماحول کریٹ کرنا پڑے گا، حکومت سے اتحادی چھیننے پڑیں گے، کاف لیگ اور ایم کیو ایم وغیرہ۔ اور اگر حکومت میں آتے ہیں تو پھر کیا مسائل حل کریں گے، کیا حالات بنیں گے، گراف کدھر جائے گا اپوزیشن کا، یہ بھی ان کے ذہن میں ہے، ڈسکس کیا جائے گا جو خاکہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہ دوسرا آپشن ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی عمران خان کی جگہ پر شاہ محمود قریشی یا محمد میاں سومرو یا کوئی اور نامزد کیا جائے، تو اس میں بھی اس پر بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ نئے انتخابات میں جانا چاہیے، یہ بھی تیسرا آپشن ان کے پاس ہے کہ نئے انتخابات میں جائیں۔ اس پر بھی بات ہوگی کہ انتخابات میں کیسے جائیں، کس شرط پہ جائیں۔ مولانا کا امکان یہ ہے کہ وہ شرط یہی رکھیں گے کہ پہلے انتخابی اصلاحات کرائے جائیں اور فوج کی، اداروں کی، ایجنسیوں کی انوالومنٹ جو ہے، مداخلت جو ہے سیاست میں اور انتخابات میں، پارلیمانی سیاست میں اور انتخابات میں اور نتائج میں، وہ بند ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یعنی شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ یہ شاید تقریباً سب جماعتوں کی خواہش یہی ہے کہ انتخابات شفاف ہونے چاہیے، مداخلت کسی قسم کی، انکروچمنٹ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب شفاف انتخابات ہوں گے تو پھر عوام کے ووٹ کو عزت ملے گی۔ جو میاں صاحب کا نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت تب ملے گی جب شفاف انتخابات ہوں گے۔ تو یہ تمام ایشوز ہیں، ان پر ڈسکس کیا جائے گا۔ اور میاں صاحب اگر آتے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی، جس طرح پیپلز پارٹی کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ دعوت قبول کر لی ہے، حامی بھر لی ہے، میاں صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی، تو میاں نواز شریف اس میں ویڈیو لنک کے ذریعے اے پی سی میں شرکت کرتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ قوی امکانات ہیں کہ اے پی سی بہت بڑے فیصلے کرنے جائے گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔